And a very warm welcome to our transmission. आज अहम दिन था अदालत में. कल हमने बहुत शोर सुना, बड़ी आवाज़ें उठी और ये बताया गया कि बड़ी अहम दस्तावेज़ात अदालत के सामने पेश की जाएंगी. ये शरीफ ख़ानदान की तरफ से 3 खतूत हैं जो आज सामने लाए गए हैं. समान अकरम राजा साहब ने आज अपने दलाइल दिए अदालत में. ये जो खतूत हैं ये सिर्फ आप देख भी सकेंगे स्क्रीन पर. ये कह रहे हैं कि नवाज का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने JIT के सामने पेश कर दी थी, मगर JIT ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया. ये खतूत नेल्सन और नेस्कॉल की ऑफशोर कंपनी को इंतज़ाम संभालने की कंपनीज के हैं. एक खत मिनर्वा सर्विसेज का है और 2 खतूत मिनर्वा के बाद इन कंपनीज का इंतज़ाम संभालने वाली कंपनी JPC के हैं. ये जो दोनों लेटर्स आप देख रहे हैं, सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस भी उन्होंने दी है जो हुसैन नवाज की हुई है. और वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये है कि आप देख लें कि हुसैन नवाज से कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, मरियम नवाज से कभी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई. इसलिए ये कहना कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है ये गलत बात है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये दिखाए हैं. उनका दावा ये रहा है कि अगर मरियम नवाज साहिबा होती बेनिफिशियल ओनर तो फिर उनका नाम होता, लेकिन यहाँ पे हुसैन नवाज साहब एज बेनिफिशियल ओनर बात कर रहे हैं तो ये बात साबित हो रही है अकॉर्डिंग टू PMLN's पॉइंट ऑफ व्यू कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है और JIT ने शायद गलती की है. इन खतूत में उन कंपनीज की भी तस्दीक की गई है जो ट्रस्ट डीड के तहत हुसैन नवाज ही ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं. इन कंपनीज ने यह भी लिखा है कि उनसे नेल्सन और नेस्कॉल कंपनीज के हवाले से डीलिंग और मुलाकातें करने वाली शख्सियत सिर्फ और सिर्फ हुसैन नवाज थी. नेशनल ओनर की हैसियत से, बेनिफिशियल ओनर की हैसियत से ही किया करते थे. और इन खतूत में ये भी लिखा हुआ है कि हुसैन नवाज ने सारी डीलिंग की और सारी डीलिंग बेनिफिशियल ओनर की हैसियत से की. ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आज अदालत में पेश कर दी गई और कल ये मीडिया में भी गर्दिश करती रही और ये बात कही गई कि इनके बाद शायद अब मामला थोड़ा सा चेंज होगा. साथ ही साथ हमें कतरी प्रिंस का एक और लेटर आज मिला जो कि लेटर हेड के ऊपर है और इसको पीपल्स पार्टी ने कतरी 3 कहा है, मगर बहरहाल ये पेश कर दिया गया है अदालत में. और इस नई दस्तावेज़ के बाद भी अब अदालत क्या कहती है ये सवाल था. जो नया ख़त है वो ये कह रहा है कि कतरी शहजादे ने पाकिस्तानी कानून और अदालतों से इस्तिस्ना की शर्त पर JIT को आइंदा हफ्ते दोहा आने की दावत दे दी है. कतरी शहजादे हमाद बिन जासिम उस्सानी ने 17 जुलाई को JIT को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने वो गुज़िश्ता ख़त व किताबत की रोशनी में कहा कि नया ख़त लिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि JIT की तरफ से मुलाकात के लिए आमादगी से आगाह नहीं किया गया. कतरी शहजादे ने JIT से यकीन दहानी चाहिए है कि उन पर पाकिस्तानी कवानीन और अदालतों का इतलाक़ नहीं होगा और ना ही उन्हें किसी तफ्तीश में अदालत या ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया जाएगा. अगेन आई विल शो यू कि जो JIT कह रही थी इस हवाले से वो भी यही कही थी. JIT कही थी कि हमने कतरी शहजादे से कांटेक्ट किया, उनको 2 बार ख़त लिखा. वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत पाकिस्तान आकर शरीफ ख़ानदान के बिज़नेस से ताल्लुक़ लिखे गए अपने खतूत की तस्दीक करें, ये उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं आपके सामने पेश नहीं होगा. फिर उन्होंने अपने जवाबी खतूत में लिखा जो 2 खतूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं वो उन पर कायम है, इसलिए वो नहीं समझते कि उनका पेश होना ज़रूरी है. आखिर में JIT ने कहा कि वो दोहा में पाकिस्तानी सफारत खाने में आकर उनसे मुलाकात करते हैं, जिस पर कतरी प्रिंस तैयार हो गए, मगर उन्हें शर्त ये रखी कि वो जो भी बात करेंगे वो किसी भी अदालत के सामने, पाकिस्तानी अदालत के सामने उसका रिकॉर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. जिस पर JIT ने कंक्लूड किया कि शायद उनसे मिलने की अब फिर ज़रूरत नहीं है अगर उनका रिकॉर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता. दोबारा यही बात उन्होंने इस लेटर में भी लिखी है. अदालत के रिमार्क्स में हम आपको बताएंगे, बट आई स्टार्ट विद माई ट्रांसमिशन. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. सफ़ान खान साहब हमारे को साथ मौजूद होंगे इस ट्रांसमिशन में. मोहसिन बेग साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. एंड अब्बास अफरीदी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज वेल. मोहसिन बेग साहब, बहुत ज़्यादा हाइप थी इन पेपर्स की. आपको आज अदालत की कार्रवाई से क्या लगा कि कुछ ट्विस्ट आएगा इस केस में? एक्चुअली जिस तरीके से कल मीडिया को ये डॉक्यूमेंट्स लीक किए उन्होंने और जिस तरीके से हाइप क्रिएट की गई और कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्स गेम चेंजर होंगे, तो आज को एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पहले भी अपनी CMA में फाइल किए हुए थे हुसैन नवाज साहब ने. तो आज तो उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने कोर्ट्स ने बिल्कुल ही साइड पे कर दिया और उसके बारे में जो रिमार्क्स दिए गए कि ये किस डेट को साइन हुए, उस दिन सैटरडे को वो कह रहे हैं लंदन में छुट्टी है और सबको पता होता है कि लंदन में या यूरोप में लोग वीकेंड पे बिल्कुल काम नहीं करते.
बेसिक चीज़ आपने देखनी है कि कोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए और जो जीआईटी ने वेरीफाई करवाए उसमें बहुत सारा तजाद आ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे कोर्ट ने भी कहा, जजेस ने भी कहा कि बादियो नज़र में ये फेक लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं हो पा रही। जस्टिस अजमत सईद साइड की मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे दुख हुआ। एक्चुअली देखिए इस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जो फैमिली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की फैमिली और उनके बच्चों ने जिस तरीके से फोर्ज डॉक्यूमेंट, आप जीआईटी की रिपोर्ट भी पढ़ लीजिएगा और जो सुप्रीम कोर्ट में बारहा जमा करवाए, सबसे पहले जो इन्होंने अकरम शेख साहब ने जमा करवाया वो एक एफिडेविट था स्टाम्प पेपर के ऊपर, और जब जज साहब ने उस स्टाम्प पेपर को उलट कर देखा तो उसमें अप्रैल की डेट थी इशुएंस की और वो बना हुआ था मार्च का, तो वो इनको विड्रॉ करना पड़ा। उस वक्त इनको समझ जाना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर शकूक और शबात हों, अब आप देखिए कि एक नोटराइज जो उन्होंने करवाए डॉक्यूमेंट्स अबू धाबी से, उसमें नोटरी पब्लिक के स्पेलिंग भी गलत है और वो साबित भी हो गया कि वो मैच भी नहीं हो रहा है, और उनकी अथॉरिटीज़ ने कहा कि ये स्टैम्प नोटरी पब्लिक की नहीं है। तो इनको अवॉइड करना चाहिए था पहले दिन से कि आप गलत। अभी आप देखिए आज के जो रिमार्क्स कोर्ट्स में हैं और जो लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन थी और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया भी है कि फेक डॉक्यूमेंट्स पर 7 साल की सजा है, 7 साल की सजा है और क्रिमिनल एक्ट है। आपको इस स्टेज पे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपकी बहुत रिस्पेक्ट थी, आप एक हुकूमत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के आप फैमिली से हैं, तो मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत लाइट लिया। इन्होंने वो चीज़ें जमा कराई शायद पास ऑन हो जाएंगी, इनको यकीन था कि शायद वेरीफाई नहीं होंगी, जब वेरीफाई हुई तो उनका सारा पंडोरा बक्स खुल गया। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके हक में नहीं था ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना, ख़ासकर गलत किस्म के। अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हों, अगर आप उसको प्रूव कर सकें, अथॉरिटीज़ प्रूव कर, आप ज़रूर दीजिए, अपने डिफेंस में दीजिए, आपका हक है। लेकिन इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं था जो इन्होंने किया। राइट आफिकी साहब, अगेन आई हैव अ लुक, जो रिमार्क्स आज अदालत में दिए गए वो कुछ इस तरीके से हैं। अदालत ने आज अपने रिमार्क्स में ये कहा कि 1.5 साल से पूछ रहे हैं, ये बात कल भी की गई, दोबारा आज की गई, 1.5 साल से पूछ रहे हैं जद्दा में पैसा कहाँ से आया, रकम का इसका जवाब ना इधर से आता है ना उधर से। बच्चे फंड्स के जराए साबित करने में नाकाम हुए तो असर अवामी ओहदा रखने वाले पर होगा। बादियो नज़र में हमारे सामने जाली दस्तावेज़ात का मामला है। से जाली दस्तावेज़ात का मामला कह रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट, इट्स नॉट द जीआईटी नाउ, तो फिर ये सेटबैक है आपकी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आपके पेपर्स लग रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करें। बहुत अच्छी बात की कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो बात कर दे वो बिल्कुल सही और ठीक, यही आप कहना चाह रहे हैं कि जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो फाइनल वर्डिक्ट हो गई, वो बिल्कुल सही हैं, आप यही कहना चाह रही हैं? इसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप यही कहना तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ। उसका जवाब ये है कि इसी कोर्ट में, इसी ट्रायल में चीफ जस्टिस कोसा साहब ने कहा कि 20 करोड़ अवाम सारी की सारी चोर है, और सुबह आके उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ठीक है, ये जो आप रिमार्क्स की बात कह रहे हैं, तो जज और वकील जब बात करते हैं, रिमार्क्स होते रहते हैं, वो उस केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उसका मतलब वो जो आप समझे वो निकले। इसी तरह कल एक जज साहब ने कहा कि इस तरह तो फिर मियाँ साहब पे केस बनता ही नहीं, क्योंकि जिस चीज़ में आप केस प्लीट ये जीआईटी वगैरह को हम देखें, और अगर ये ट्रेल वगैरह जैसे आपने कहा कि 1.5 साल से पूछ रहे हैं, तो 2 महीने जीआईटी ने गुजारे हैं। उन्होंने इस कागज़ों में कौन सी वो कागज़ लगाई कि ये डिटेल इनने दिए, ये गलत है, ये गलत है, ये, और उसकी हम कंफर्म लेटर ये देते। तो एक लेटर उसने दिया अपने किसी रिश्तेदार का, किसी फर्म का, उसको दिया। दूसरा दुबई का लेटर दिया पोर्ट का, कहा गया है कि मशीनरी गई। ये ऐसा है कि इंडिया सीमेंट एक्सपोर्ट होता है वाघा बॉर्डर पे, लेटर ले आए हम पोर्ट कासिम का कि जी 20 साल में वहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ इंडिया, कोई चीज़ सीमेंट एक्सपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि पोर्ट से सीमेंट एक्सपोर्ट नहीं होती, वाघा पे एक्सपोर्ट होती है। बाय रोड मशीनरी गई। आप उसको अल्फाज को, किसी भी कागज़ को, उसका काउंटर वो बना दे पार्ट कि जी ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ। इसका बहुत आसान है। अभी आप इस चैनल में काम कर रही हैं, और इसमें कभी भी आपकी इंतज़ामिया के साथ सैलरी पे, प्रमोशन पे कोई बात आ जाए, गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट है, किधर भी जीआईटी के मेंबरों को कोई इशू आया हो, बोले कि इस वक्त ये गुस्सा निकाल लो। क्यों? अगर बाय रोड गई है मशीनरी, आप कागज़ ले आओ,
پورٹ کا اس کے پورٹ کا کہ جی وہاں سے تو نہیں گئی یا ہمیں ٹیسٹ لائیں. اصل میں اگر ڈیٹیلز میں آپ جائیں گی, ڈیٹیل میں آپ اس کو اسٹڈی کریں گی, اس کی پیپرز دیکھیں گی, پرائم منسٹر صاحب نے 30 سال کا حساب اپنی فیملی کو پیش کیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ایک بزنس کرتا ہوں, میرے والد اپنا بزنس کرتے تھے, میں اپنا بزنس جب سے بچپن سے اٹھا ہوں, سیلف میڈ آدمی ہوں, میں آئی ہوں. ابھی میرے والد سے آپ پوچھیں یا میں اپنے والد کا حساب نکالوں کہ وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے, کیا کیا کرتے تھے, کیسے کیسے کرتے تھے اور کس ڈیٹیل میں کرتے تھے, اور وہ میرا حساب بتا دے, ناممکن ہے کہ وہ میرا حساب بتا دے کہ میرا بیٹا کیا کیا کر رہا ہے, کیونکہ میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں. یہ سارا بزنس ٹریل جو ہے میں دوں گا. یہ صرف پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے نا, پرائم منسٹر کی بچے ہیں, پرائم منسٹر کے والد ہیں, when you are in a responsible position آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. قانون اور آئین, بیٹے اپنے رسپانسیبل ہیں, باپ اپنا رسپانسیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو کون سا آئین و قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر بیٹے نے قتل کیا تو باپ کو سزا ملے گی, اگر باپ نے قتل کیا تو بیٹے کو سزا ملے گی؟ یہ کون سا قانون آپ کو بتاتا ہے؟ جو کامنٹس آ جائے بچے فنڈز کے ذرائع ثابت کرنے میں ناکام ہوئے تو اثر عوامی عہدہ رکھنے والے پر ہوگا. This is what they say. وہ آپ اثر جس پہ بھی ڈال لیں, جو ریمارکس, اس کا تو میں نے جواب دیا. چاہیے تھا کہ جس ٹائم کوسا صاحب نے یہ ریمارکس دی کہ پوری قوم, تو چاہیے رات کو آپ سارے چینل میں بولیں ہم تو چور نہیں ہیں, یہ کیسے چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا, کسی نے کوئی بات نہیں کی, صبح انہوں نے وہ الفاظ واپس لے لیے, بات ختم ہو گئی. اوکے ٹھیک ہے, فائنل فیصلے تک کا انتظار کر لیتے ہیں. سیفان خان, اگین ہم نے کل بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ لگ یہ رہا ہے کہ جلدی ڈیسائیڈ کر لے گی کورٹ. کل جب یہ دستاویزات پیش کرنے جائی تھی گورنمنٹ تو لگا کہ کچھ وقت شاید ملے گا. آج کی گواہی دے کر آپ کو کیا لگتا ہے, کورٹ وقت دے رہی ہے یا یہ معاملہ پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ کل پرسوں میں نبٹ جائے گا؟ نہیں, سماعتیں اور دلائل جو وکلا کے ہیں, سلمان راجہ صاحب کے دلائل جب کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد تو پھر فیصلہ ہی آنا ہے, یہی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. اور جس طرح سے ڈاکیومنٹس کی بات ہے, آفریدی صاحب نے کہا, اور یہ بات کافی حد تک جائز بھی ہے کیونکہ ڈاکیومنٹس دونوں طرف سے آئے ہیں. یعنی اگر جی آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ ان کے ڈاکیومنٹس فیک ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے ڈاکیومنٹس فیک ہیں. عدالت نے پاناما ججمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ ایویڈنس شوڈ بی بیونڈ ڈاؤٹ. اچھا, ایویڈنس بیونڈ ڈاؤٹ اگر یہ ہوتا تو شاید عدالت یہ سوال ہی ان سے نہ پوچھتی کہ بینیفیشل اونر کون ہے. اگر جی آئی ٹی یہ ثابت کر دیتی کہ بینیفیشل اونر مریم نواز ہے, اس ڈاکیومنٹ سے ثابت ہو چکا ہوتا, تو یہ سوال ان سے پوچھنا ہی نہیں تھا, کیونکہ عدالت پھر کہتی کہ یہ ثابت ہو چکا ہے, پوچھنے کی ضرورت بنتی نہیں تھی. اب اسی بینیفیشل اونرشپ کے اوپر بھی ایک لیٹر جو جے پی سی اے کا انہوں نے پیش کر دیا ہے, اور دوسرا جو جی آئی ٹی نے تصدیق کرائی ہے ایف آئی اے سے, جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بی وی آئی کی ہے, برٹش ورجن آئلینڈ کی ہے, تو اس سے تضاد ایک پرائیویٹ لیٹر ہے اور ایک فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کا لیٹر ہے. تو یہ ایویڈنس بیونڈ ڈاؤٹ, یعنی دو متضاد لیٹر سامنے آ چکے ہیں. اسی طرح سے اگر جو اسکریپ مشینری کی بات ہے, ابھی آفریدی صاحب نے کہا کہ اسکریپ مشینری کا لفظ استعمال کیے گئے, حالانکہ اسکریپ مشینری ان لوگوں نے لکھا نہیں تھا اس کے اوپر, یعنی اس لفظ کی وجہ سے وہ ٹرکی کویشچن تھا, جس کی وجہ سے جی آئی ٹی نے جو پوچھا ہے وہاں کی اتھارٹیز نے کہا کہ ایسی کوئی مشینری یہاں سے امپورٹ یا یہاں سے باہر نہیں گئی, اس کی رسیدیں انہوں نے پیش کر دی ہیں. تو یہ بھی ایک ڈاؤٹ یا پھر آپ کہیں جی کہ ایک کاؤنٹر ایویڈنس یا جو بھی ایک ڈاکیومنٹ تو پیش ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے جو گلف اسٹیل مل کا معاہدہ ہے, اس میں مین جو بات ہے کہ جو 25% سیل ہوئی ہے اہل اسٹیل مل کو 12 ملین دھرم کی, اس حوالے سے ڈاؤٹس ریز ہوئے تھے. اب اس پر شریف فیملی کہتی ہے جی کہ اہل اسٹیل مل تو ابھی ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پہ, آپ سینٹرل بینک وہاں کے جو بینکس ہیں, ایک کمپنی جو بند ہو چکی ہے وہ ایک بینک 5 سال کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے, کارپوریٹ 10 سال کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے. اہل اسٹیل مل کے اونرز وہ فیملی وہاں موجود ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے تھے جا کے کہ کیا یہ 80 میں ڈیل ہوئی تھی شریف فیملی کی آپ کے ساتھ گلف اسٹیل کے حوالے سے یا نہیں ہوئی تھی ڈیل, جو نہیں پوچھا گیا. تو اس لیے جو ایویڈنس بیونڈ ڈاؤٹ کا فیکٹر ہے وہ تاحال ابھی ہے. جو 2-3 ڈاکیومنٹس کل بھی سامنے آ چکے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے. اور اگر معاملہ ٹرائل پہ جاتا ہے, عدالت کے ریمارکس ہیں کہ رقم کہاں سے آئی, اس کا جواب نہ ادھر سے آ رہا ہے نہ ادھر سے, تو کین وی تھنک کہ شاید ابھی بھی کورٹ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کنفرمڈ نہیں پتا. بالکل یہی, اور اسی وجہ سے شاید معاملہ اور ٹرائل کورٹ میں اگر جاتا ہے تو پھر یہی سوال اٹھتا ہے آگے. اس میں 2 باتیں, ایک تو پھر کہ تیسرا موقع شریف فیملی کو دیا جائے گا, ایک تو پورا پاناما کی ہیئرنگ کے دوران کہ آپ منی ٹریل پیش کر دیں, نہیں ہوا 60 دن جے آئی ٹی کے نہیں پیش ہوا, اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوگی کہ یہ ایویڈنس بیونڈ ڈاؤٹ نہیں تھا. یعنی جو جی آئی ٹی نے 60 دن کے اندر کارروائی کی, جس کے بارے میں کہا گیا جی کہ کرٹیکل ایویڈنس ہم نے حاصل کر لی ہے, وی ہیو اچیوڈ اے گریٹ سکسیس, تو یہ وہ کیا کرٹیکل ایویڈنس تھا جس کے بعد عدالت فور شور ہو گئی کہ ہاں شریف فیملی یا پرائم منسٹر کے فلیٹس تھے, یا یہ بینیفیشل اونر مریم نواز تھی, یا منی ٹریل غلط تھا.
تو اگر ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ معاملہ جے آئی ٹی ثابت نہیں کر سکی, اور ٹرائل کورٹ میں اگر جاتا ہے فریق, ہم یہ بات کل ہم کہہ رہے تھے کہ شاید لائرز یہ چاہ رہے ہیں شریف فیملی کے کہ یہ معاملہ تھوڑا ایکسٹینڈ ہو جائے, ڈیلے ہو جائے, لیکن جو بظاہر صورتحال عدالتی کارروائی سے نظر آ رہی ہے, عدالت کے باہر نظر آ رہی ہے, اس سے جو سیاسی نقصان بظاہر نظر آ رہا ہے, کیونکہ ڈاکیومنٹ پیش ہو رہے ہیں, اس پر ریمارکس آ رہے ہیں, پھر ریمارکس پر تجزیے ہو رہے ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں, عدالت کے باہر بیانات ہو رہے ہیں, تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ سیاسی نقصان زیادہ ہو رہا ہے. چاہیں گے کہ جلدی کیس کنکلوڈ ہو, معاملہ اگر ٹرائل کورٹ کی طرف جانا ہے تو ٹرائل کورٹ کی طرف جائے, وہاں ٹرائل. I agree with you there سیفان, مجھے وقفہ ایک لینا ہے, پھر ہم ہی بات کرتے ہیں کہ جتنا ہے لگ یہ رہا ہے, جیسے کہ سیفان بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے نقصان ہو رہا ہے سیاسی طور پہ, کیونکہ روزانہ ایک قسم کا میڈیا ٹرائل ہے, لیکن اس کے باوجود کیا جو ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے وہ ہیلپ کرے گی شریف فیملی کو یا نقصان دے گی؟ We will talk about it after break. Keep watching our special transmission.